PowerPoint, tapi langsung ke PDF saja. Okay, analyzing drama plays the other place. Actually, we employ everything that we have learned from the mostly on the types of drama, and then a little about the type, maybe the characterization that influence certain drama in each era, about the social condition or maybe the political condition, and maybe certain belief that developed during certain era. Usually, that what it takes to have a perspective in learning certain drama. And here we have some process that you may start writing your drama. So drama tends to differ from other literary works by its reliance upon dialogue and characters. So dialogue sometimes is all you have to interpret the character, to interpret the setting, to interpret the symbolical meaning. You only rely on the dialogue. There is no helping tools from the narration or the third point of view, just like what you see in prose. So the analysis of a play is not a summary, so you have to make very different, ya. Bukan summary, tapi you have to analyze it. And analysis requires an interpretation, explication by the reader. An analysis may focus upon a single element of play, plot, character, dialogue. Yeah, you can choose. An explication or interpretation of a work may concentrate on specific play, line by line, word by word. An explication entails not only what the work means, but how it accomplishes the author purpose. Jadi kita melihat bagaimana prosesnya. Mungkin kita ingin seperti contoh tesis yang kemarin saya bikin, tesis statement, the influence of modernity and Arthur Miller's Death of Salesman. So you have, when you read it, you can relate it to the aspect of modernity. So you explore what dialogue are taken to support this idea, what dialogue are can be the source that you can quote, and then you interpret that it is represented some kind of thought that represent modernity. That's how you see how the author accomplish his or her purpose. Ya. Jadi bukan cuma summary. So there are some general process, like you first examine the title. Yeah, that's the first thing you see, the first thing you, even though you didn't read the full drama, usually you are attracted by the title. So title is the main gate before you enter the whole story. Yes, so it is very important to examine the title with this question, like, is it indicative a conflict or a human condition? Like, for example, Hamlet, judulnya cuma Hamlet, so maybe it's about human condition which is represented by somebody's or a character named Hamlet. Is it symbolic of something else? Is it sarcastic, satiristic, sarkastis jadinya dua-duanya kesambung tadi. Humorous or serious? Is it descriptive? Or why do you think the author chose it? Yeah, mainly because the main character is named Hamlet, Macbeth, Othello, Romeo and Juliet. They are the main character, and then it's just very simple to choose the main character as the title. But maybe it have another. You can have another paraphrase, not only because it's the main character. Itu jawaban yang ya iyalah, but why do the main character should be the focus or the highlight that is put in the title? Yeah, maybe something about the character that should be put in highlight. Yeah, the character can be a representation of real human psychological condition, or real human struggle, or real human hesitation about facing certain problems. So that's why by putting the character names as the focus in the title, you explore the characterization of that main character. And then, of course, after you read the title, you read the play. Are there any indication of the meaning? What is the topic, the setting, the voice?
Yeah, who is the speaker, and then is there any historical or cultural link? You know that cultural link or historical situation sometimes is presented, of course, by the utterance. So what utterance can you quote to provide or to prove that it is a reference to certain cultural happenings or historical events? Study the ending. Where has the play taken you? Where has the play taken you is how is the ending? How does the problem solve? And of course, you have to quote it. You have to mainly quote from the, harusnya kayak banyak banget saya ngomong udah berkali dari utterance-nya tadi. Pasti ada quote yang bisa membuktikan bahwa some problem has been solved, some problem has been closed, or everybody is happy, everybody is agreed to the way the problem is solved, and the only evidence that you can take from the script is the text. So I think before you are ready to write, you have to take a look at how much evidence can you explore. If you choose certain, oh ini topiknya ini, oh ini temanya ini, look how many evidence that you can explore. Jangan nanti tema tertentu ternyata evidence-nya cuma 2-3, tidak signifikan, tidak dominan, maybe it's not the theme, ya. Okay, the theme must be repeated or repeatedly by some events or by the action, and of course action is represented by the utterance. So make sure that you will have enough evidence to give a very strong background about how why you develop certain thesis statement. Okay, examine the play parts by the X or scene symbolic. Is the purpose of breaking the X or scenes at specific point, misalnya tiba-tiba scene mau membunuh tapi langsung di-cut. He rises his knife, langsung black out, ganti scene berikutnya. So it's like leave you hanging. Why is it something like that? Why does it cut like that? Determine the tone. What is the author attitude toward the subject of the play? Jadi ada story, ada subject. Usually the subject is maybe in the Tempest. The subject is about power, and then the author attitude can be heard from how the character speaks. Do they speak like a profane language, or they curse a lot, or they make a joke of it? So the attitude toward the subject of power could be satirized or could be put into joke. Power means something funny for the author. It can be somehow seen by how the author arranged the word from its character. Analyzing the drama, approach a play by looking for clues. The following question might help you discover a playwright's purpose and how he or she attempts to convey meaning. When you writing your paper, you may concentrate on only of this clue or several of them. Yeah, the first clue is the theme. However, is the most critical. Read the play several times before you start your analysis. A slow, careful reading of the work is essential. That's why I give you like 3 or 4 weeks. Yeah, I know in the middle of next week it is your mid test. Mungkin kalian bisa fokus ke lain setelah mid test semua mata kuliah selesai. You can start close reading your drama yang sambil kerja ya. Kalau kerja sambil dibawa teks dramanya di print lah, nggak apa-apa, modal 5.000 10.000 buat ngeprint, but you can bring your drama text anywhere. You can go sambil nunggu minuman, bikin, digaris-garisin, coretin, dikasih stabilo, dikasih note what something is indicate, what words is difficult for you, what new word that you should find in a dictionary. If it is a new vocabulary for you, you can take a note of those words so that in the meantime you are doing close reading ya. Jangan mulai nulis dulu sampai kalian bisa banyak menemukan apa sih yang dominan di sini ya, apa sih yang paling unik di sini, dan apa sih yang berulang kali muncul di sini, atau apakah yang berulang kali adalah keraguan, apakah yang berulang kali adalah kesombongan, dan mungkin itu bisa menjadi tema ketika kalian sudah punya bukti-bukti dari
quotation yang sudah kalian coret-coret itu ya. Jadi nanti pas kerja kalian sudah ibaratnya sekalian kalian collecting data, kerja tinggal mindahin dengan diberikan interpretasi. Seperti itu cara kerjanya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin dramanya belum dibaca, terus kalian sudah mau nulis judul, nah it will not work that way ya. Ambil buka laptop terus dramanya nggak dibaca, itu kalian mau nulis apa enggak? Tapi baca aja dulu ya, seminggu gitu. Khusus untuk coret-coret kasih stabilo teks dramanya. So what is the theme? What is the author trying to say? What is the play about? What is the significance of the play? How the themes revealed through the characters, through the plot, through the dialogue, the acts, or the scene. Ya. Jadi ini adalah guidance waktu kalian membaca, ya. Kan kalian sudah baca ini. Jadi saat kalian membaca, bayangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Inilah yang akan kalian cari. Gitu ya. What happens? Are the conflict introduced, resolved? Is the play tragic, humorous, or insightful? Is the external conflict? Is the man versus man, or there is internal conflict, man in conflict with self? Kalian sudah punya vocabulary untuk menjelaskan dengan istilah-istilah. Jadi ketika kalian menemukan bacaan dia sedang soliloquy atau dia monolog cukup panjang, kalian bisa highlight, langsung dikasih catatan di pinggirnya, this is internal conflict, this is external conflict, man versus man, siapa dengan siapa, apa yang sedang dipeributkan, seperti itu. Jadi ketika kalian mencatat, kalian tahu kata kuncinya, ya kan? Who are the characters? Who is the protagonist? Usually the protagonist is someone who is mentioned in the title. It's very easy to approach the main protagonist that way. And then who is the antagonist? Of course, those whose importance are try to avoid the purpose of the antagonist, the protagonist, I mean. And then how do the characters relate to one another? Kan kemarin sudah ada yang di bagian karakter, ada constellation, ada configuration, dan seperti itu. Siapa temannya siapa, siapa musuhnya siapa, you make note. Misalnya Hamlet versus King, ya, Hamlet versus Mom, apa relasinya, dikasih catatan kecil. Ya. Dan cara seperti ini juga latihan ketika besok kalian ngerjain skripsi ya, pasti dibaca dulu tuh novelnya, filmnya dibaca dulu, dikasih coret-coretan dulu, kumpulin data mentah, nanti baru kalian bisa dari data-data yang itu kalian pilih baru bisa tentukan temanya. Oh, data ini lebih cocok kalau saya plotnya lebih dominan untuk menyampaikan tema. Oh, karakternya lebih dominan untuk menyampaikan tema. My dog is going crazy. I don't know. She likes to catch some bug. Mungkin dia juga ngebug. Atau karena yang punya juga sering ngebug kayak game. And then the setting. Kemarin juga barusan kita belajarin setting. What is the time and place? You can not only waktunya era 1800. No, you go more specific like what time does the first scene take place, in the morning, in the evening, in the afternoon. Well, maybe there's some symbolic meaning about the choice of the timing. Okay, ini kan if you don't, if you are not sensible enough about the timing chosen in the story, you will not have the ability to relate it to the theme. Yeah, just like the season, summer, spring, autumn, they usually tell something about the theme. Are they any case statement, like are they any critical lines expressed by the characters and that indicate the theme provides the clue to personality, just like Hamlet with the to be or not to be? Itu kan berarti personality-nya itu gamang gitu ya. Iya apa enggak, iya apa enggak. Ya full of hesitation. Even though no matter how great is Hamlet as a nobleman, as a prince, but it's only certain human trait, which is hesitation, doubtfulness, that create the hamartia to his tragic life. Right.
And then how does language contribute to meaning? You see that yesterday I said about the word painting. The word painting is sometimes metaphorical, and then how the same moon, for example, we talk about moon, ya, bulan. Different metaphor will, of course, different meaning. Yeah, different style of describing a moon will result in different effect. Ya, efeknya apakah si subjek yang namanya bulan ini dimetaforkan sebagai sesuatu yang cantik atau bisa dijadikan dimetaforkan sebagai sesuatu yang misterius. The same object but the different way of saying it, of discussing it, or different way of describing it will have different result in the sense of emotion, in the sense of the connotation or meaning, overall meaning, and then you can relate it into the theme. Are there words with double meanings? Ya, double meanings yang ambigu-ambigu are characters revealed by their dialects or jargon. So you will find, kalau misalnya jargon gitu ya, kalian sebenarnya bisa cari bantuan di internet, like the most important lines in Hamlet, the most important lines in Romeo and Juliet, gitu ya. Jadi make sure you can always doing it by the help of technology as the source of information, source of knowledge, but you know how to find it, you know the keyword, and then you know how to apply those information into your writing later. Dan setiap habis browsing, jangan lupa dicatat sumbernya, judulnya. Ya, nanti saya kirimkan juga panduan skripsi, tapi bukan disuruh nyuruh skripsi, cuma cek cara quote dari internet, itu ada caranya sendiri ya. Jadi jangan cuma tulis www, http yang terus banyak tanda persen, angka 2, angka 3 gitu, nggak ada judulnya, nggak kayak gitu caranya nulis. Ya, cuma dari link aja kalian paste sebagai source, it's not enough. Ya, nanti ada panduan. Ya sebenarnya kalau menulis itu konten 50%, enggak, berapa bagian ya? Format, konten, isi konten, format itu harus sangat diperhatikan. Jadi penilaian saya selain konten ya termasuk ke bagaimana kalian mengeksplor ide dan lain-lain, nanti juga ada bagaimana style penulisan kalian, enak nggak cara jelasinnya, ya nggak usah pakai kalimat yang ribet-ribet, ya kalimat yang sederhana tapi to the point, kemudian terus ngikutin formatnya gimana, rapi atau tidak, atau kalian punya format sendiri tapi format itu memang baik untuk penulisan, saya akan juga menerima. Jadi sebenarnya nggak ada format yang strict, hanya saja ya kalau disuruh nulis paragraf sampai tidak di-justified atau lupa ganti itu jadi Times New Roman yang standar atau masih warna-warni atau enggak, itu sudah out of context banget ya. Kalau sampai nggak justified karena copy paste terus lupa diganti fontnya, diseragamkan biar enak dilihat, itu udah nggak enak banget dilihatnya, displaynya udah nggak menarik untuk dibaca. Next, continue. Does the play refer to other literary works? For example, is there any biblical reference or historical reference gitu ya? Nah, ini kan mirip-mirip sama mata kuliah kita kemarin, intertextuality. Ya. Ada nggak refer to other literary work? Di sini Bible itu dianggap juga salah satu literatur ya. Literatur dalam arti luas, ada literatur agama, literatur kedokteran, literatur fashion, semua ada literaturnya. Jadi jangan terlalu strict ya. Kalau memang ada literary works which is quoted ya, atau dia nge-quote dari play lain, atau dia nge-quote pidatonya siapa gitu ya, and you care enough to find out, just as close as your Google click, silahkan ya. Atau misalnya ada kutipan yang kalian, ini kan kayak di dongeng apa yang pernah kalian dengar, dongeng gadis kecil korek api, atau fable-fable-nya Aesop, seperti itu, dia bisa jadi dihitung sebagai referensi pada other literary works. And then is there
historical, ideological, cultural aspect that you can explore by asking, does the play relate to the world event, period of time, particular aspect of culture, like race, and then status, and then gender, apakah ada kasta di sana, apakah ada perbedaan how they treat different gender, the gender will relate it to the social role, who must work, who must make decision at the household, who will lead a country. That's it. Sometimes you need to look closer, ya. Nggak cuma kalau cuma tahu, oh ini di Inggris pada era segini, juk ngopo, what happens around that era. Siapa yang berkuasa, hierarki macam apa, apakah dia sudah parlementer, apakah dia sudah monarki, apakah dia masih atau sudah republik, seperti itu akan berbeda sekali ya, pola pikir manusianya juga akan sangat berbeda. Dari segi demokrasi, siapa yang akan lebih vokal menyuarakan pendapat, siapa yang tidak, itu akan terrepresentasi semua dalam karakter. Does the play reflect any aspect of human condition of experience? This is very important. Yeah, is it about love, hate, orderliness of the universe, etc. Okay, what qualities or emotion does the play evoke? How does it make you feel? Happy, sad? It's just your own perception. Jadi ketika kalian baca, kamu ikut senang, ikut tersipu-sipu, ikut malu, ikut marah, ya. Jadi di sini juga yang dilatih adalah perasaan kalian saat membaca. That's why close reading is really needed here, karena kalau bacanya cuma scanning, skimming, kayak nyari jawaban ujian, itu nggak bisa. This is a literary work, artistic work that you, artistik itu sesuatu yang dibuat dengan tidak cuma dengan pengetahuan tapi juga dengan rasa, ya. Jadi ketika menikmatinya juga kalian harus pakai perasaan, gitu ya teman-teman. Jangan lupakan perasaan, itu penting. Terus dicoret. Apa ini? Siapa yang coret-coret ini? Ini sudah nggak bisa coret-coret. Oke, tolong dihilangkan writing analysis. So you firstly have to write a clear introduction of the play, indicating the title and the author. Follow the introduction with a precise thesis statement. Yeah, this is very important. Move point by point through your paper, making certain that each paragraph has topic sentence. Kalian sudah dapat pelajaran academic writing belum? Sudah, Miss. Ya, jadi sudah tahu ya apa itu thesis statement sama topic sentence? Ya, topic sentence harus punya relasi juga dengan paragraf sebelumnya, tetapi dia berdiri sebagai ide sendiri untuk dijelaskan di dalam satu paragraf. Gitu. Jadi you have a good flow of idea. Saya suka yang idea flowing itu enak. Gitu ya. Bagaimana cara bikin flowing idea yang enak? Salah satu contohnya adalah ketika kalian pakai transition words, ya. However, furthermore, although, even though, but also not only, itu kan teman-teman yang transition word gitu ya. How you connect, you compare idea, how you add some idea, and then how you make contradiction, seperti itu ya. The use of transition word is part of your writing style. Ya, latihan, nggak apa-apa. Saya nggak nuntut harus sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Apalagi di sini adalah kelas drama, ya, bukan kelas writing. But if you have that kind of ability, kalian sudah absorb semua ilmu di thesis writing, di academic writing, pasti sangat bisa memperbagus, masih bahasanya memperbagus, itulah pokoknya. Sudah, saya bingung. Dan tentunya di introduction itu ada thesis statement ya, the point of your essay. Move point by point through your paper, making certain paragraph has topic sentence and other sentence in the paragraph support and expand upon the topic sentence. Ya, misalnya
There is struggle in the character. First, he met a woman. He promised her to do something. And the second ya. Jadi first, second, third itu pasti supporting apa yang disebut struggle di statement pertama dalam sebuah paragraf. Write a conclusion that ties the paper together. It should restate the thesis statement in different words. Jadi kalian memparafrasekan thesis statement kalian sendiri. Ya. Selain diparafrasekan, bisa juga mungkin dieksplor implikasinya apa, ya, dengan kalimat yang lain. Why? Nggak keluar kah? Nggak keluar. Iya bete, pintunya kita tutup, padahal nutup angin. Oke, nah ini juga salah satu pertanyaan nanti bisa saya kirim, ya, yang poin-poin yang bisa diambil di sini. Tentunya kalian nulisnya jangan dijawab terus karena ini kan outline-nya, ya. Terus kalian bikinnya 1 playwright, titik 2 apa, enggak. Saya maunya kalian bentuknya paragraf gitu ya. Cuma make sure that this is only your checklist. While representing it, you do not do 1, 2, 3, titik 2, jawabannya pendek-pendek kayak jawab soal ujian, nah, nggak kayak gitu. Ya, tapi ini checklistmu ya. Write a brief biography of the playwright. This is maybe part of the introduction ya, sampai di sini bisa menjadi checklist untuk mengisi porsi introduction kalian. Nah, kemudian di sini major theme, protagonis, antagonis gitu, sampai cast bisa jadi second paragraph ya, about the characters gitu. Kalian bisa kasih sub chapternya di sana. Kemudian main plot, ya plotnya biasanya jadi satu sendiri. Oke, kemudian describe the dramatic device. Ini tadi ada ironi, ada foreshadowing, ada surprise ya. Kemudian describe the language, is it realistic, heroic, or poetic, contemporary. Kalau dia modern, usually dia contemporary, tidak menggunakan bahasa Inggris lama yang apa? Spellingnya aja asing buat kalian ya. Kalau spellingnya sudah asing itu biasanya nanti masuknya ke archive. Harus kalian cari di kamus yang berbeda, tidak kamus Oxford yang kita pakai di kampus, tapi juga carilah di ulasan-ulasan drama itu sendiri. Kemudian ini tadi sama ya, human issue, human condition. Jadi ini lebih ke checklist, symbolism ini juga ya. What is your personal reaction tadi sama happy or sad nih. Nah, satu pesan saya dari sini adalah list at least 10 unusual words or reference that you encountered along with definition of each. Semoga kalian bisa mencari 10 kata saja yang benar-benar vocabulary yang baru, ya, dan dicari artinya itu nanti ditaruh paling belakang. Ingat pesan saya ini, mungkin nanti kalau ada yang nggak masuk, ketahuan, nggak pakai ini. Ya, ini tadi ditulis paling belakang di bawahnya works cited. Jadi kayak kalian punya glossary gitu ya. Works cited baru paling belakang glossary itu 10 kata yang baru untuk kalian. Vocabulary baru terus dikasih definisi. Anggaplah di bawah works cited itu kalian tambahkan glossary. Personal glossary. Ya, itu dapatnya dari mana, Miss? Dari proses kalian close reading di awal ya. Jangan mencoba menulis tanpa membaca semuanya. Oke. Karakter analisis. Nah, ini tadi punyanya Sandro ya. Dia ini yang pakai itu di mata kuliah tahun lalunya lagi. Tapi saya kembalikan lagi. Ini ada the importance of studying drama, kemudian some definition of drama is very important because you are going to approach and the kind of literary work, so you will have some definition dari buku ya, buku drama itu apa sih, bisa diambil dari Glossary of Literature, dari link-link yang kemarin sudah saya kirim, itu kalian bisa banyak
download glossary of literature to find theoretical definition of drama, ya. Dan jangan lupa ya dikasih kutipan seperti ini. We can conclude that drama is a way to communicate through act and performing that needs stage, actor, property, makeup, and costume, and lighting. Jadi dia punya kata-katanya sendiri, nggak cuma ngutip. Ya, ini ada kutipan, ada sumbernya. Kemudian kasih konklusi sendiri. Apakah itu berupa parafrase atau kalian ya pastinya berupa parafrase. And then nature of drama, according to Griffith, 2010, drama contains many of the same element. Jadi ada definisi, kemudian ada karakteristik drama, dia juga tambahkan di sini boleh. Kemudian the title of drama. Title-nya apa di sini dia punya. Marriage Proposal or The Proposal, ditulis oleh Anton Pavlovich Chekhov, ya gitu ya. Fast-paced play with sense of humor, diperkenalkan apa tipenya seperti itu. Temanya apa, analisis fokusnya apa. This paper wants to show how characterization important roles to support the theme. Jadi ini adalah thesis statement-nya dia ya. Want to show how characterization plays important role to support the theme. Jadi dia mau mau mempelajari tema melalui characterization-nya. Berarti dia punya yang namanya ditulisnya bahwa karakternya mempengaruhi tema begitu. Dan in Marriage Proposal dia kasih konfliknya dia sedikit aja karena dia mau fokus ke characterization, kemudian settingnya juga tetap dijelaskan, summary juga tetap ada, lalu analisis karakter. Ya. Siapa karakternya? Is the main character holding important role? Mana kutipannya? Gitu. Kemudian Natalia, ini siapa? The arrogant woman. Ya, mana supportingnya? Oke, baru dianalisa. Kutipan, terus analisa lagi. Ya, kutipan, harusnya ini ada analisanya lagi di bawah. Ya, catatan buat kalian, seberapa banyak pun kutipan yang kalian buat, jangan biarkan ada kutipan menggantung seperti ini ya. Setidaknya tutup di bawahnya dengan 2-3 kalimat satu paragraf seperti itu. Kemudian ada mungkin aja bisa bilang dari 3 contoh di atas atau 3 evidence di atas membuktikan bahwa Natalie Stefanova adalah arogan dan dia sebagai antagonis dari protagonis atau dari main character. Kan kayak gitu bisa untuk kasih paragraf simpulan di bawah sini. Jadi jangan biarkan ada kutipan mengambang lalu langsung sub baru gitu. Okay. Stefan represents people in society. He likes to prejudice. Not only that, he also rich and mean. Ya, kenapa dia suka prejudice? Ya. Nih, he's come to borrow money. Shan't give him any. Ya, suka menuduh suzon gitu ya. Excuse me, my precious, you forget just this. The peasant didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute and so on. And now everybody knows that they are ours. It means you haven't seen the plan. Rich man. Ya, seperti itu. Dan types of conflict tadi dijabarkan lagi, ya, walaupun tidak terlalu banyak. Kemudian types of utterance-nya apa, baru ada conclusion. Ini tidak terlalu banyak. Sebenarnya sih dia nggak fokus-fokus banget ke karakterisasinya tadi ya, karena masih mencoba mengisi banyak proporsi seperti type conflict and then types of utterance. Ya, harusnya types of utterance kalau menurut hemat saya kayak gini nih caranya. Utterance-nya ini kalian masukkan di karakter. Kalau misalnya fokus ke karakter. Jadi tipe utterance apa sih yang sering dipakai oleh karakter ini? Apakah karakter ini lebih suka berdialog yang pendek-pendek, apakah karakter ini suka model perdebatan atau suka bersoliloquy, silahkan masukkan type of utterance-nya di karakter jika tadi fokusnya thesis statement-nya adalah characterization to support the theme. Oke. Dan jangan lupa conclusion gitu ya.
to satirize the society, how moment of happiness like proposing could become disaster just because people are stubborn enough to ruin the moment. Its character really presented the society nowadays. Even he represented people who thinks merit only status. Nah, ini kan explore lagi bagaimana pengaruh karakter pada temanya. Tidak hanya di restatement dengan satu kalimat yang sama persis, tapi ada implikasinya. Oh, implikasinya ternyata juga representasi tentang today society gitu ya. How do people act to each other? How do people see the subject of marriage? Kalau kita ngomongin subjek dari judul yang dipilih ini kan adalah marriage, gitu, the marriage proposal. Tapi bagaimana caranya membicarakan marriage? Oh, ternyata dengan gaya satir, ya, dengan gaya yang menyindir seperti itu. Itu kan dari tone-nya. Tone-nya dari mana? Diambil dari kutipan-kutipannya. Kayak gitu, teman-teman. Saya kirimkan juga beberapa contoh, tapi sama satu lagi, saya carikan. Kemarin itu ada how to start your... ya, cukup waktu kita. Aku nggak nyampe di string how to nah, oke, ini penting juga. Tapi nanti kalian baca sendiri, explore ya. Sama kurang lebih sama yang saya bilang ya, your essay must cover topic you are writing about, central idea, stated as your thesis, and then organize so that every part contributes something to the reader's understanding of the central idea. The elements of solid essay, ada thesis statement, ini ada contoh-contohnya thesis statement yang berhubungan dengan dramanya Gwendolyn Brooks. Oh, ini poem, sorry. The Ballad of Rudolf Fried demonstrate how the poet used conventional poetic from the ballad to create unconventional poetic subject of racial intolerance. Jadi ada temanya, dia cari racial intolerance, ternyata untuk menuju racial intolerance ini, isu ini, dia menggunakan conventional ballad gitu ya. Nah, di sini the fate of the main characters in Antigone illustrate the danger of excessive pride. Ya. Ya. Bangga yang berlebihan itu berbahaya ya. The fate, nasib karakter di Antigone menunjukkan bahayanya kesombongan. Itu salah satu topik sentence yang bisa kalian explore. Kemudian imagery in Dylan Thomas poem Fernhill reveals the ambiguity of human relationship with nature. Pas ini kayaknya ambiguity ini, human ini antara tergantung sama ingin eksploitasi ya, eksploitatif tapi juga dependent on nature, bisa menjadi sebuah ambiguitas yang diangkat dalam Fernhill kalau dia pakai imagery. Dan kalau imagery ini kan lebih ke bahasa-bahasa puisi ya. Nah kalau kalian misalnya utterance-nya apa atau pakai karakter saja, characterization in show the ambiguity of human relationship misalnya, atau human power kayak gitu bisa. Introduction ya, apa aja sih di introduction itu? Should try to capture your reader interest. Ini ada contohnya ya. The first paragraph of Alberto Rio's story, The Secret Client, present a 12-year-old boy view growing up, everything changed. Dan diperkenalkan sedikit bagaimana karyanya. Okay, the body of your essay, important topic sentence, at least 3 paragraph for 750 word essay to support your thesis statement, good literary analysis essay content explanation of your ideas, evidence from the text. Can be short story, poem and play. Here we have play. Textual evidence consists of summary, paraphrase, specific details, and direct quotation. Tadi contohnya the topic sentence, kemudian the fluorescent light. Nah, ada
conclusion. Oke, pilih judul juga. Using only the title of literary work. Nah, kalian nggak bisa cuma nulis soal analysis of Hamlet atau kalian cuma nulis Hamlet. Itu bukan judul. Itu judulnya play-nya, bukan judul analisismu, gitu ya. The titles appropriate, for example, nih, Robert Browning Dukes, A Portrayal of a Sinister Man. Jadi kelihatan nanti tesismu atau statementmu, hipotesamu tidak jauh-jauh dari characterization sinister man di Robert Browning Dukes gitu ya. Mencerminkan apa yang kalian tulis, nggak cuma kalian pakai judulnya aja Duke gitu, nggak banget. Okay. Same in The Secret Lion, The Struggle of Adolescence. Nah, bisa seperti itu. Ini textual evidence, bagaimana cara parafrase, nanti akan saya kirimkan semua di situ. Using direct quotation, di sini ada. Kemudian kalau ini poetry example. Oke. Ini udah lumayan ya buat contohnya. Sambil kalian gabungkan dengan cara penulisan paragraf, comparison, contradiction, dan transition word dari mata kuliah academic writing. Kan sangat berguna. Ya, kasihan misalnya nanti kadang kalau sudah sampai deskripsi masih nulisnya cara pakai N sama but aja nggak tahu itu, ya ampun. Kan kalian anak sastra Inggris. Ya, anak sastra Indonesia juga tidak kalah berjuangnya loh saat menulis ya. Kita setiap hari pakai bahasa Indonesia, belum tentu saat menulis dengan dalam model makalah menggunakan bahasa ibu sendiri itu juga sangat perjuangan ya. Apakah istilahnya berterima, apakah kalimatnya akan terasa maksa, kayak gitu pasti akan sangat berpengaruh saat menulis, walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita. Nah, apalagi kalau kalian pakai bahasa Inggris, gitu. Harus banyak referensi bacaan. Begitu kira-kira overall-nya. Nanti coba saya cari dulu contoh yang lain, masa sih nggak ada yang agak gimana gitu. Ya memang kalau drama biasanya nggak bagus-bagus nilainya, karena kayak ya apaan sih drama gitu. Ya maksudnya walaupun besok kalian nggak jadi pemain drama atau bukan menjadi analisis drama, kalian kan sukanya film, jadi drama nggak penting buat kalian, nggak, jangan dilihat mata kuliahnya apa, tapi dilihat proses kalian menulisnya gitu kan belajarnya di situ, bukan cuma kalian interesting apa enggak sama topiknya gitu. Sebentar, drama studies. Lecturing for spring. Cari contoh punya Sherina. Punya Cici Sherina ini bagus. Saya tuh ingat loh kalau yang tulisannya bagus tuh kadang saya cuma sering udah. Oke, ini punya Sherina ya, angkatan 2018. Nah, ini describe about drama in general ya, introduction ya, enak kan kalau dibuka. Ini part ini mau ngapain sih? Oh, mau menceritakan tentang drama secara umum itu apa dari teori dan buku. Oke, dikasih definition of drama. Kalian juga ini untuk definisi sama nature of drama ini dicari juga. Kemudian the Christmas Dream and Conflict, general setting. Tadi mana ya? In this paper, I would analyze the script drama titled The Christmas Dream. It was written. The theme of drama is really interesting because generally show how family who knows the real meaning of Christmas. This paper wants to focus on the conflict of the plot, which play important to affect and develop characters in drama. Jadi pengaruh dari konflik pada development of character. Karena kalau tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada perubahan. Biasanya kalau nggak dikasih cobaan itu kita karakternya nggak tercetak gitu ya. Sesuatu logis yang atau apa ya, hubungan sebab akibat yang biasa kita dengar, tapi kita mencari apa hubungannya
masalah tertentu, konflik tertentu dalam sebuah play pada development si karakter drama. Ini bagus ini contohnya, contoh thesis statement. Pasti nanti yang saya cari duluan itu pasti ini nanti. Ini mau ngapain kalian nulis ini? Baru main konfliknya apa? Setting juga tetap dijelaskan. Ya, plot summary tetap dijelaskan. Nah, analysis of the drama. Kalau tadi yang punyanya Kak Sandro dia pakai karakter, dia di sini langsung exposition-nya apa gitu, ya kan? Rising action-nya apa yang terjadi, climax-nya apa, kemudian falling action. Oke, resolution-nya apa gitu. Karena dia fokusnya ke konflik. Conclusion-nya, drama is one genre. The plot is divided, and then we can see how the family conflict plot affects the development of character. At first, Cook family saw Christmas the day Santa would grant their wishes, so they always expected something from that. But one night, Angel come to Jera to show him the true meaning of Christmas. When he saw Mary got pregnant and gave. Ada juga loh, Han. Iya, kan yang dibikinnya sudah itu rumahnya dia sama ibunya tinggal. Ribut yang di depan. Lagi saya mute. Dennis mute. Kayak story. Ya seperti jadi ada perubahan ya dari konflik-konflik ini, kemudian dikasih penjelasan, akhirnya dia berubah nih, change family vision about Christmas. Ya mungkin lebih kepada perubahan perspektif setelah ada masalah. Jadi Christmas yang biasanya penuh harap, harus dengan hadiah dan segala macam, ternyata karena ada konflik sedemikian rupa, pandangan tentang Christmas itu berubah ya. Kalau di sini develop in a positive way, dia bilang kayak gitu. Nah, sejauh ini dari kalian boleh ikutin contoh ini, dua contoh ini pakai format introduction, kemudian ada format ini The Christmas Dream, ini yang isinya main konflik, general setting, yang sedikit-sedikit aja baru dianalisanya nanti kalian pilih. Kalau di sini mau karakter, berarti karakter yang kalian harus jelaskan lebih panjang, ya. Jangan cuma ditulis analisis of drama, langsung aja misalnya plot in drama, conflicts in drama, atau characterization in the drama gitu, langsung to the point ya. Kalau analisis kan terlalu umum. Ini bisa saja dijuduli plot in the drama, analysis of the plot of the drama gitu, atau analysis of the plot gitu sudah cukup, karena kita tahu di sini dramanya sudah diperkenalkan, main konfliknya apa, di judulnya juga ada di atas gitu. Nah, ini saya kirimkan buat format. Jadi nanti ada 3 introduction, terus apa tadi ya? Selain introduction, yang bagian B tadi ceritakan tentang dramanya itu apa. Lalu bagian ketiganya ada analisis, bagian 4-nya adalah conclusion. Oke, nanti subbabnya menyesuaikan apa yang mau kalian bahas. Kalau memang bicara dengan characterization, terus ada utterance, di utterance itu butuh subbab untuk menjelaskan tipe utterance, tambahkan sendiri. Tapi introduction, the nature of drama, kemudian ulasan tentang dramanya itu sendiri, lalu the introduction tadi isinya tentang definisi sama nature of drama, overall dramanya yang B tadi, general setting, kemudian main karakter, major karakter, semua dijelaskan unsur-unsurnya di bagian 2, bagian C analisis, bagian 4 conclusion itu pasti harus ada. Dan jangan lupa bibliografi, boleh kalian kasih judul bibliografi, boleh kalian kasih judul works cited atau references, terserah, tapi itu intinya sama, cara menulisnya juga harus baik. Dan terakhir untuk kelas ini, untuk angkatan ini, saya kembalikan lagi yang kemarin saya nggak kasih di angkatan ini, tapi kayak saya kasih di angkatan sebelumnya lagi, tadi kasih glossary untuk 10 term. Ya, ini sebagai penanda besok kalau ada yang nggak pakai glossary, itu berarti nggak masuk hari ini. Gitu. Ya, ada kasih clue-nya sedikit. Dan di bawah sini ya kasih glossary. Kalau bikin glossary diurut alfabet. Saya sudah keringetan. Ini kayak di spa rasanya. Panas banget. Ya, dikasih urut abjad ya, jangan terlalu sembarangan. Namanya glossary ya, harus ABCD gitu. Glossary-nya kalau kalian mau rajin dikasih source, misalnya satu kamus yang kalian pakai apa boleh. Biasanya cukup
Kamus Oxford 1 atau Oxford Online, Merriam-Webster, itu bisa salah satu aja. Di bawahnya itu glosary yang ngambil definisinya dari mana. Oke, teman-teman. Dan if you need to explore more, misalnya kalian perlu membekali diri lagi, baca dua buku plot analysis yang saya kasih. Kan kalau kalian baca itu jangan bingung. Saya suka tertarik dengan plotnya, langsung dilihat daftar isinya, buka bagian plot gitu. Ya, apa aja sih yang bisa dieksplor dari plot. Jangan kalian lihat kayak, jangan kira kita punya buku sebanyak itu ya, buku segaban-gaban itu dibaca dari awal sampai akhir, enggak. Biasanya saya itu kalau mau nulis, saya butuh explore apa, saya bacain dulu semua. Oh, film misalnya, buku film. Saya cari semua karakter. Di buku ini karakter kasih definisi ini, di buku lain kasih definisi ini, kasih buku definisi ini. Jadi bacanya loncat-loncat. Jadi jangan dilihat buku itu kayak sesuatu yang menyeramkan, yang baru sah terbaca kalau kita baca dari halaman depan sampai halaman belakang. Enggak. Kalian selalu bisa baca itu dari daftar isi, itu gunanya daftar isi. Kalian langsung to the point sama fokus yang mau kalian cari. Ya, jadi jangan takut sama buku. Banyak banget tulisannya, Miss. Iya, kalau bacanya semua, dibaca bagian yang kalian penting aja gitu. Nah, dan nanti kalau memang ada yang kayaknya missing link nih, ada yang kurang, mungkin coba di subbab sebelumnya atau subbab selanjutnya akan lebih membantu memahami yang kalian fokus kayak gitu ya. Jadi just be confident in your reading so that you can also be confident with your writing. Dan minggu depan tolong kumpulkan, yang harus dikumpulkan adalah untuk semua kelas adalah nama, ya jelas ada nama, itu dibikin list kayak biasanya di grup WhatsApp biar bisa saya copy paste habis itu ke Word, nama sama judul play-nya. Jadi cepat-cepatan milih karena saya harap tidak ada yang sama dalam satu kelas. Ya, kalau sama dengan kelas sebelah ya I cannot handle it anymore karena kan kalian beda kelas ya A, B, C, D. Jadi kalau bisa cepat-cepatan milih, kemudian nama judulnya, nama autornya, sama fokusnya apa, karakter, plot, tema gitu. Kalian kasih aja clue sedikit 1-2 kalimat yang mau kalian jadikan calon-calon. Kalaupun itu nanti berubah boleh, tapi setidaknya kasih tahu dulu mau bikin apa, mau fokus ke karakter, tulis karakter di bagian belakang. Gitu ya. Saya tunggu dalam seminggu ini cepat-cepatan mau pilih judul apa dan fokusnya apa gitu. Oh iya, supaya tidak mempersulit, kalau misalnya harus nih terpaksa judulnya sama dengan teman, karena kita tahu akses kita pada teks drama itu tidak terlalu banyak, kalian bisa, misalnya satu judul nih, ada yang bahas, aku fokus ke temanya ya, kamu fokus ke karakternya ya, aku fokus ke plotnya ya, itu bisa. Jadi satu judul bisa jadi beberapa analisa untuk judul kalian masing-masing. Gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk judul dramanya sama masih ada, hanya saja tidak boleh sama yang dibahas. Kalau yang lain sudah tulis, aku mau bahas karakternya di Hamlet, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu bahas plotnya aja, itu juga boleh. Atau kamu bahas temanya aja gitu, juga boleh. Judulnya sama-sama Hamlet. Yang jelas pasti nanti judul analisisnya, judul tugasnya pasti berbeda. Oke, seperti itu. 3.13 saya tutup mata kuliahnya. Nanti saya akan carikan buku-buku drama teks, saya akan kirimkan, kemudian link untuk download mungkin kalau ada ya, karena emang agak sulit, kayak saya aja mau ngasih drama teks full itu karena susah dicari, jadi banyak kan contoh-contoh yang dikasih adalah potongan-potongan, kutipan-kutipan. Kalau kalian mau nyari sendiri, saling berbagi linknya, boleh nih download di sini, silahkan ya, di share di grupnya, gitu teman-teman. Sudah mulai bergaung suara-suara pemanggilan ibadah, mari kita tutup. Tunggu kiriman saya di grup WhatsApp. Selamat mencari inspirasi. Fokus dulu aja ke mid-test minggu depan, nanti habis mid-test baru ini dipikir sambil pilih-pilih judul. Ya, banyak kok ini waktunya. Bukan berarti untuk dibuang-buang.
gitu ya. Alright. Waktunya banyak tapi tidak untuk dibuang-buang, dimanfaatkan. Ada 3-4 minggu untuk membaca dan menulis. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya akan ngabarin kalau saya memang butuh pertemuan sebelum kalian mulai memilih-milih monolog. Jadi kayak masih 3 minggu, 4 minggu ke depan lah mungkin ada pertemuan lagi. Gitu teman-teman. Bye. Silahkan lanjut. Terima kasih untuk 99 partisipan.